Ghana for me che obi biara obode Nyankopon enti nanim enchire obi biara. Ghana for piafo munia te aduane no neno nebe boan te aduane no neno ne ye mind abe fudie no enu ni kunyen Ghana for piafo munia te niema no neno ne ye maye Nia te nye manu neno ne ye ma abe fudie yi enu ne kunye agri kidie yi enu ne se Ghana fo piafo mu nia te nye manu neno ne ye ma te nye manu neno ne ye ma abe fudie enu ne kunye agri kidie enu ne seyin agri kidie nenu ne seyin abe fudie nenu ne mayale Ghana fo piafo munia te munia bia te aduane no nenu ne bebuayen na won diwo mu Ghana fo piafo munia tete koko no na munya abefu koko yi na emoa yen munia tete aburo na munya abefu aburo yi munia tete banche no tete ntosi tete mako tete jerne kwansusa menkani bayire munia tete de no na munya Greek de na makofa ba no a wudia na ba no kura wo santimi dua bi wanye so san akotɔ foforo wo san ba ye den aba bedua enti emna so se sankofa we yenti enti Ghana piafo mo sankofa saa na tie abefudie ede yale emayin won se esu akora abefodu yi esu akora na so ebetun aso bebre busasa de ntia aba no duro anase chemical no bede share no duro bia so yetumi ana chemical bia so yetumi anase force enti duro na share di aba no mefifi ntam no ene sama enyiye no epiye no ena sa bone spray so yetumi anase force so bone spray ena enyini yentinyina de force ena enyini anase adi enhye ana enyini enti aduane na eba sese enhye na enyini meko a enso senka enyini na de enhye aso no o bone spray na so enhye na de mano no na wahye no sa den aso na se eso wi a na se okote na wudi a sa enhye no anase force no anase tumi no edo no tumi no eba awidi emu a se na eba beyew se ne oduaba no kitikiti a edo no hye no emefifi ye na eso ye no sa so na eba be hye wo body nim o widi nim entu sakora na waso di usu akora na eden waso di efre aduan ni nti usu akora na waso di se ne mango no kitikiti ya so ye na ugina akora na wati bi no wo wasen no na wati wotititi no na wani age ne ya wo de wedi mango wedi kama esu a de pao sa so na nkora no so waye omusu aso no mai de se wudi sa mango ya na se entosi agreki tosi kwansusai ankai kubei eni aduane biara a eka ho nyina da no de ba be o widiem ebi ne yetie edo bia ye nhye anase tumi anase force enti sa enhye na ehye eduaba no egusu eduaba no mti se usu di ba widiem e ba be hyew aye bibia unu se senka wo ye eni bi ni sen se usu asoso no waso edie ahye wo mu se waso edie edo na yetumi na anase force no ahye wo mu ama wadwemu ene wo mu no wo honam ni aye credo se usu nya kote obedu nya twa obedi se ne ye kitikiti ya so ye no ye bono bre so nti sa so na so we de na babaye ntu so akora na akono na behye wo mu tam uyo ba uyo be ma e man kwa de 9 years no waso die ne honam na kaka no wo do mfa no pe no obode no ye se me ma so sa 11 years no waso die onya bi obedi le sore sa ne tie enti duano no ana ye yensa enti bibia so ate de bia metade koko ye mpato se ne koko first udua eche na sa na ban se udua
2.5 years aircon na yɛ na yɛ so no wani agye enti ɛyɛ saa first wo free akara ku Kumasi a wo bɛ kyɛ sese yɛ so ate wo fa pra ise no wadu fa aka ise no wadu fa train ise no wadu wo ko sua driving car etwi first na yɛ mfie miensa wo bɛ di driver na chi mfie miensa ansa na ɔkyerɛ ɔka ana ba 1 year ana ba ebu 6 months ko bɛ tue sika ansa na ɔkyerɛ ana ba wo ko driving school 3 months driving school ni ama krata ana certificate ana ba asan sese abasan ana ba 3 weeks sese about 2 weeks no uko sua drive sese 2 weeks na waje opipa ekutaw enti bibia so yɛden ate bibia so ate eno de eye nimudie ɛwɔ hɔ ba aduan no de ba be yɛ owidie no mu no usakora aduaba no ayɛ tumi no sɛ wudi ba ɛbɛhyɛ owidie no etu sakora na wasodie wo honam na yɛ sɛ wasodie sɛ de anka ne ketekete a no abre no sɛ so na wudi ba wudi ma ba etu sakora wabre wasodie wo de nti sa na tie nti sa na tie nti aduane no na yɛ nsa aduane na ma obi a ho yɛ ne de no aduane no nti usakora wo ho yɛ wo de ne so ho yɛ me de yɛ nyinaa yɛ ho yɛ de nti Ghana fo apiafo muni atete no sanko fa yenchi muni atete nuba anno ne no ne beboae muni atete aduane no ne no na eye ndie Ghana fo apiafo muni atete tete niema no ne no na ye ma yente tete niema no ne no ne abefu die enu ane kunye abefu die enu ane kunye agriki die enu ane mayali agriki die enu ane seye enti sankofa yentinti akuafo ngofa tete ma na mundua mundua echa na aso wo kwan fa na aprepro ho saa wo kuani ukobia anka sisi a anka ne kete na aso bibre no atete na akoto no woni age udi akodu asisi a na aba bibre no akotete na akoto no woni age udi akogu asisi a na aba na akotete na akoto no woni abaje sisi e so ateye wo de wo baba so kwanyem 11 years 9 years 20 years na abuafu ada ya won tibida dan we so eye wonwa ese wan sakra sika send your first video ko eche na eba no sisi so ate nti beba no wakonyuma ye sa ntie ese ozo pone so sa menkwa chibe ma ntum na ya che baba ntum menkwa chibe ma ntum nti sa ntie na munya se bibia kwa na mo ha mema no nti aduane ntu yokuani na baba kwanyema wodi 11 years 9 years 13 years 14 kwanyema yekom menkwa ye be ma na hwe sense omunyina na mo akwakodu wo ho omunyina makodu wo ho nti yekom efri wo akuani no ana ma sa na ma we nyina den aba esan se enuana akodu aye no aba no kwampo ye den o me de chemicals afra ana sa bon spray no so san ye 2 into 2 plus 2 is equal to 2 is 2 ndi se eduaba no so na sa wudi ba awedie no mu a usu akora na waso edie se ne anka no so na eso ye no se ne banche no ebo ntemo no sa so na tie se ne kube no eso akora na aye den aso na wo tetidi ne ya wo bonom onu njo so ye do ndi sa na tie ntina man kora no nyina obi ya de enkona de sa na tie uhu na bem uyi wani kura yi nti won du aduan akofa ba enti akuafo san kofa yenchi enti mon kofa tete aduan no na mundua ne no na beboa yen na ye ndia nti masa dwe de ye akuafo nko adea nti unya bia bomade wosoma okuani bia onimu no nti eye sa eden na etie eye sa na etie sebu san kofa na sebu dua tete bayere tete bo ofre tete banchi tete ko tete trowano jene ene dia kan nyina ne nuane ya kan nyina no semu kofa na semu dua ne sa semu dua ebe che kakra ebe che ansa na afifi ansa na aba ne no ankasa aso woni bremu ne no ankasa de abre woni bremu enye enhye
wo bɔ ne spray wo hyɛ no force sɛ kɔna kwaye me kwa won so ye wo hyɛ no sɛ wonyi ntem na won so ntem nti ye nhyɛ na wo de ahyɛ no na afifi ntem na nyi ntem na enso ye saa so na wodi saa aduan ba wodi mu a wonso sɛ wobedi wo so na ahyɛ wo mu sɛ waso die nti ɛma no de undi na ye sa waso no die waso die saa na tie sɛ ne kubani ketekete abɔ we ye na wonum so abɔ tinko sɛ do saa na tie nti omo so mo de nti saa na tie nti sɛ ye pese saa na ma we nyina etwa ne root no sɛ ye sesa ye duane no ekuafo nkɔfa tisi duane no mu ndia no mu de ndua saa na tie nti masadwo ye ekuafo de a masadwo ye ekuafo de a me de besia nyankopɔn enti nanim enkyere obi biara ciao